السلام عليكم اعزائي الطلبه والطالبات، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده. مرحبا بكم في القناه الدعم الجامعي. في هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشوفوا لا دوزيام اكزرسيس كومون كالكول لي زانتيغرال ا ليدي دو ريزيدوس. فوالا ديجا تعرفنا كيفاش نحسبوا لي ريزيدوس، ولا فيديو اللي قبل ديجا تعرفنا على لي زانتيغرال افيك لي ريزيدوس. وان شاء الله في هذا الفيديو غادي نستمروا في هذا كيفاش نحسبوا هاد لي زانتيغرال باش تضبطوهم مزيان. Voilà, exercice. La question دائما كتلقاوه في l'examen. Calcul à l'aide du théorème de résidus. Voilà, بينا نحسبوا les intégrales ديال هاد la fonction f de z égale exponentielle iz divisé par z au carré plus 2z plus 2. Très bien. يعني واخا تبان لكم انا اكسبونونسيال اي زد، يعني شحال من واحد غيشوف هاد الاكسبونونسيال اي زد وغادي يشوف هاد لا فونكسيون شويه كومبلكس، يعني شويه معقده، مي هي تري فاسيل. فوالا حاولوا تفكروا في هذا، يعني في هذا لا كيسيون. ابخي ان شاء الله نشوفوا لا سوليوشن، حيت ديجا عطيتكم طريقه كيفاش تجاوبوا بحال هاد لي كيسيون، يعني خصكم ضروري تجاوبوا عليها. ابخي ان شاء الله تشوفوا وتكملوا هاد لا فيديو. Rappel la définition de l'intégrale du type moins l'infini plus l'infini f de x du 2x, voilà, égale à 2pi la somme résidus f de ak, k égale à 1 jusqu'à n. Déjà تعرفنا على هاد la définition de l'intégrale في les vidéos اللي قبل. D'accord. La première étape, كناخدو هاد l'équation ديال le dénominateur égale 0. Très bien, donc la première étape. Voilà, l'équation de le dénominateur z au carré plus 2z égale à 0. Très bien. هنا كنحسبوا delta. Voilà, la définition ديال delta égale b au carré ناقص 4 ac. Très bien. انطلاقا من هاد l'équation b égale à 2. Très bien. a égale à 1. Voilà, c égale 2. Voilà. Alors, delta égale à 2 au carré moins 4 fois 1 fois 2 égale 4 moins 8. Très bien. Delta égale à moins 4. Moins 4. يمكن لنا نكتبوها كذلك 2i الكل au carré. Très bien. ومن بعد كنمشيو تنحسبوا la racine de delta. Très bien. La racine delta égale à la racine de i الكل au carré. Voilà, donc donc l'intégrale au carré, donc éther égale 2i. Très bien, donc la racine delta égale à 2i. Voilà. La solution de l'équation z au carré plus 2z plus 2 égale à 0. Voilà, il y a la solution de l'équation z égale à moins 1 plus i. كذلك z égale moins 1 moins i. Très bien. Après كنمشيو تنحسبوا لي ريزيدوس، دائما كناخذوا لي بول اللي هما بوزيتيف. Après كنحسبوا لي ريزيدوس. فوالا لي ريزيدوس اف في البول ناقص 1 بلس اي، كلشي ولا كيعرف هاد، يعني هاد لا ديفينيسيون ديال الريزيدوس ايغال ليميت زد يا وليلا ناقص 1 بلس اي. فوالا فاكتوريال زد موان هاد البول اللي هو ناقص 1 بلس اي مضروب في لا فونكسيون f de z. Très bien. 2 بحيث f de z égale exponentielle z divisé par z au carré plus 2 plus 2z plus 2. Très bien. Voilà, donc égale limite z يقول لنا ناقص 1 plus e قلنا z moins factoriel moins 1 plus e. Voilà, multiplié par exponentielle z. دونك انطلاقا من هاد l'équation z au carré زائد 2z زائد 2 غادي نخرج منها هاد لو تيرم. Très bien. Voilà, donc قلنا z ناقص factoriel ناقص 1 plus e مضروب في 1 sur z moins factoriel moins 1 moins e. Voilà, donc إلا خدينا هاد لو تيرم وضربناه في هاد لو تيرم غادي نحصلوا على هاد ليكواسيون. لوبجيكتيف ديالنا انطلاقا من هاد ليكواسيون خصنا نخرجوا هاد لو تيرم باش نسامبليفيوه، باش نبسطوا هاد لو تيرم ou bien باش نبسطوا هاد يعني هاد الكالكول. Très bien. Égal limite z يقول لنا ناقص 1 plus e exponentielle e z. Voilà, donc exponentielle e z عفوا. Voilà, quand simplifions le terme avec le terme divisé par z moins factoriel moins 1 moins i. Très bien. Maintenant, quand on sort le terme ou bien l'étape, quand on z pour z égale ناقص 1 plus i. Très bien. فيما بانت ليا z، فيما بانت لينا z غادي نعوضوها بناقص 1 plus i. Très bien. Alors, résidus du f moins 1
plus e égale quoi? Égale exponentielle moins e divisé par 2i fois u. Très bien. Donc on a 2i fois u. Très bien. Voilà. حاولوا تحسبوها وإن شاء الله غادي تلقاو هاد la réponse. Finalement, l'intégrale i égale 2pi مضروب في le résidus. Déjà حسبناه égale exponentielle ou bien exponentielle moins i divisé par 2iu. Voilà. Quand on simplifie 2i مع 2i, très bien, كتبقى لينا هنايا i égale pi divisé par e مضروب في l'exponentielle moins i. très bien. خصنا نحسبوا هاد l'exponentielle moins i. اشنو كيساوي لنا باش نزيدو نبسطو هاد l'intégrale. Rappel, en général, exponentielle plus ou moins et θ égale exponentielle de θ plus ou moins et sinus de θ. Très bien. D'après l'exponentielle moins i, voilà, θ انطلاقا من هاد l'équation θ égale 1. Très bien. C'est-à-dire exponentielle moins i égale cosinus de 1 moins i sinus de 1. حيت θ égale à 1. Voilà. Voilà. Donc l'intégrale i égale pi divisé par 2. Pi divisé par 2. Voilà. 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 Donc exponentielle moins i. كنعوضوها بهذا لو terme اللي هي cosinus de 1 moins i sinus de 1. Très bien. هكذا كنكونوا انتهينا من لا فيديو. ما تنساش تبارطاجي لو لين ديال لا فيديو مع تو لي زيتيديون باش ان شاء الله توما يزيدوا يستافدوا وان شاء الله ينضموا للقناه ويزيدوا يدعموها اكثر. وان شاء الله الا عندكم بليزيور ديال الكيسيون ما تنساوش تبارطاجيهم في الكومونتير. اي فوالا بون كوراج.